Ganda ng weather, guys. What's up, mga Zoom? Dami ngayon magwa-walking. Exercise. Oh, namisita. Gigawas na. Kaya wala na ganahin, no? Basta di na sila ganahan, ipan ko ana dispose. Pan ano pa? Garage. Pan garage. Grabe man si Andrew ka. Busy sa mga kuwan. Ugma dili na holiday. Hooray! Hama imo ganahan are Philippines or dire? I like Canada school. Kay walay man puli o child playground o child gym. Na dire na ka badya mag-eskwela. Kay ganahan makaw ka dire. How about the weather? Ganahan mo sa kaw na tignan mo. You don't like hot man? Which they're like hot or cold? Warm. Oh really? I think you're making a lie. Stop man pa siya. Okay, go na. Open ang kanadyan tao. Okay. Ha? Open. Okay, hamok man sa kinan. Oo, mga open and kuan. Open man. Di mo kung close. Man, di ba yan? Pagdali kay kuan go. Diri. Doon. Dito na kami sa Uptown. Dito sa Uptown maraming mga stores. Ganun guys. May Giant Tiger, Canadian Tire, Dollarama. Sige na, bye-bye na guys. Kasi marapit na kaming mag-park. In the parking area. Malawak ang parking area guys.